Di video kali ini aku bakalan buat dance tutorial seperti biasa. Ini di Stray Kids as class. Langsung aja. Kakak. Oke. Step pertama dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and done. 1, 2. Kakinya kanan kiri, kanan kiri, tangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and 8 and 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8. Kurang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1 and 2. Kakinya 1 and 2, 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang versi lebih cepat dikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. What? Lanjut cepat selanjutnya itu bikinnya handstand dari 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Yang kedua tuh hop tangannya hop. Pinggulnya 1, 2, 3. Bahunya 1, 2, 3. Tangannya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ready? 1, 2, 3 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Jadi pelan-pelan ulang dari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1 and 2 and 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4 and 1 and 2. 3 putar, tendang, hop. Itu bagiannya si lino. Tapi kalau kalian nggak mau loncat gitu juga nggak apa-apa. Kita lanjut aja dari situ ke 1. Dari situ kan hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. Bagian mau keraknya. Ulang dari lagi. Pam 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 pam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tutup, mundur, tatap, maju, tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Pam-pam, 5, 6. Maju, buka, tonjok depan, hap. Nah, 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 kayak gitu langsung. Oke, dari tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Dari dulu ke backnya. Oke, ulang. Dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 1. Hap. Maju, mundur, putar, belakang telinga. Hap. Tekuk. Hap. Tendang, tekuk kiri. Tendang, tekuk kanan. Angkat, sentuh. Buat lingkaran besar. Hap. Oke. Kayak gitu. Oke, ulang. Coba dari hap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3. 1. Tangan kanan yang depan. 1, 2, 3, 4. Hap. 1, 2, 3, 4. Hap. Tangan yang lurus. Ini hap 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 hap. Ini hap 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 hap. Saya hap 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 hap. Ini hap 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 hap. Oke. Ulang. Dari tangan loncat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 1, 2, 3, 4 and 1. Pam 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 pam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4 and 1. And 1 sini up langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 and 1, 2, hop. Pam 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 pam.
Tangannya pam 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 pam, tangannya pem 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 pem. Oke, ulang dari refnya. Aku cepat-cepat karena di luar ada pembangunan, jadi takut ribut. Minta maaf banget. Jadi refnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5. And 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi aku bakal explain. Jadi, dan 2, 1, 2, tutup. Depan belakang, geser. Depan belakang, geser. Hap. Kan gitu. And 1, 1. Depan belakang, depan. 1. Depan belakang, depan. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 1, and 2, and 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, and 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, untuk bagian yang ini. Untuk bagian yang ini. Yang kan dari sini. And 1, kaki kiri ke belakang, kanan hap. 1, and 2, and 3, and 4. 3 and 4. 2 kali. 1 and 2 and 3. 3 kali. Yang ini 2 kali. Hap. 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 3 kali. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hap. Hap. Oke, versi cepatnya. 1, 2, 3, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4. Sudah. Sekian dulu video dari aku, tutorial dari aku. Semoga kalian paham. Aku minta maaf banget dan terima kasih. Bye bye.